पूर्व आसन बरम गनांजक कृति देवी सिंह नो रिजाखा बीजेपी नि अंगै ओमफ्राय ताबुक बोसोखांनि निर्वाचन लुकुरक सिद्धांत नाहानाय साबनो जितिरि हरनाय साबनो बुट दिखे त्रिपुरानि बरकनि बागै और पहाड़ समतल जो टाउनसनि बरकनि बागै काहामंनाय आबोसे मेन कक्तबले 75 बर्षनि इतिहास त्रिपुरानि जे राजनैतिक इतिहास नग्याख ताकलाय जे रकम भाबे त्रिपुरामथा बाय बीजेपी कोalition थांखा अब सिनि त्रिपुरानि इतिहास अब एक ऐतिहासिक घटना आज आगर खुरसाथाय कलायो बीजेपी तामनि बागै ओ अधिकार मानानि उपयुक्त लिया एबा पूर्व आसन जे बरम गोनां जुगनो कैंडिडेट खालायजाखा तामनि बागै ताकलाय ओ निर्वाचन सिनि त्रिपुरा हानि बागै जत लुकनि बागै जागला आबो सराय सरायके बुझना चाहे किसा अफिलिस मान हारग्राव बीजेपी एमन एक राजनैतिक दल जे राजनैतिक दल ताताल कक्सारा राजनीति खालाया 2014 सेंटर ऑफ फाइनेंस सिकां ताबनो देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनि बरकनो प्रतिश्रुति रिमानि तामो प्रति बछर एनडीए बीजेपी सरकार फायखाय सिक्लारावनो 2 कोटी चाकरि होनाय जों ताबुनो सराय सराय ओ चाकरि रिजाखा एनडीए सरकार फायखांगाय सिक्लारक सामुं माननाय मादे मानखा कृषक रक बरनि फसलनि मूल्य डाबल बारिनाय मादे मानखा मानैखोनि दाम कमिनाय कदे कमिखा अब बेबाक प्रश्न फायथां ताबु आंताङो कोनो साबा जों ह्यूमन बीइं ब्ले बरक जों मियानि कक तिननो पगु किन्तु सोशल मीडिया नि जुग यूट्यूब नि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम नि बिसिंतै जों आगिनि कक रकनो ताम ताम साजाखा आबरो तैसा नायमानो आ सुजुग दङ इनका अब अभिज्ञतानि भित्तितनो लुकुरक बुद्धि नाय त्रिपुरा 2018 फायै और बीजेपी 299 तानि ऊपर बरक प्रतिश्रुति लिखा आबुनि बिसिङाव प्रथम प्रतिश्रुति तामो त्रिपुरा जदि फायखा जुट सरकार फायखांगाय त्रिपुरा सासे मुख्यमंत्री खामन दशरथ देवनि परे सिनी और राज्य तेवाइसा त्रिपुरा चीफ मिनिस्टार माननाय अबहाय बार्ता जखन थाङै दंहा शुधुमात्र त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो बिनि कारणे बीजेपी बाय बिसिङो इंटरनेली बर यारताय खालामनायनि कारणे एलायन्स खालामनायनि कारणे त्रिपुरा मथा बीजेपी जुबायरिमानि कारणे बीजेपी मात्र 31-32 सीट बाय सरकार फायखा अब नुखा पिक्सार ताबुक और खरसा थायखलायो ताङै बरक आ समयके बरक इंटरनल एलायन्स मा खायखला लोकनि कक फायमान कारण 2023 दिसकां सारा राज्यनि बरक बीजेपी ने एकेबारे सीसी हिंसिका जेभाबे बरकनि ऊपर आक्रमण साधारण बरकनि ऊपर आक्रमण बेकारनि ऊपर आक्रमण चाकरिनि नियुक्रि बेकान पुस्तंग कक निमे कक नारि गया रेखानि सामुं कमिरि लिखा गरी बरक सामुं तांसानानि पर्यन्त ताबुक सामुं कुरिखा दुर्गा पूजा गरिया पूजा हाय जरा पर्यन्त सामुं आगे लेफ्रन गवर्नमेंट तंग्रु 10 दिन 20 दिन सामुं मानै 3000 4000 5000 उनको मान खांगाय एलाका पारारि बाजार हम ददमङै पूजा पालिरक कातिलायमानि
ও বড় যখন বিজেপি নো সেলেন যাক্ষা বিজেপি নি মুখাংবাই বুথ সানকাই বিজেপি নো কেবো ভোট দিয়া আবার ত্রিপুরা মতনে সুপ্রিমো সাইমান আপু বিজেপি নি নেতারা সাইমানো যার কারণে বড় ব্লু প্রিন্ট খাইকা বিজেপি বাই তাবুংনো সরাসরি এলায়েন্স নিয়া কারই जों बिसिङाव एलायन्स दंनाय फातारखौ जों एलायन्स दंनिया अबनो सिनि एलायन्स माने राज्यनि 40 लक्ष बरनि बुसखाङावहाय ताताल कक सासिनाय बिसिङाव एलायन्स जों दंखा फातारखाय जों एलायन्स या हिं सासिनाय कारण बिजेपि बाय थांगांगाय बिजेपि नो भोट दिया सिनि त्रिपुरा राज्यनि बररक 2023 नि विधानसभा आबो प्रमाणित 61% बरक বিজেপি বিরুদ্ধে ভোট দিখা আবার প্রমাণ খালায়ো বরক বিজেপি চাজা গিয়া 2018 50% উপর ভোট মানমানি 11% নিচে ক্রাই থাকা सबका साथ सबका विकास हिन सानाय जे दल सुशासन हिन सानाय दल बाइके 5 বছর बिसिङाव 11% तलाक लिख थाकाना जनप्रियता कमाय थाकाना अब प्रमाण खालायो ताबुकते यगलिया हायनो हाय ओ लोकसभा निर्वाचन सिगां ग्रेटर टिप्रालेन कक्थे बाय बरनते थकाय मालिया 50,000 चाकरिनानि कक बाय बरनते थकाय मालिया तिप्रासा टंकसं बखा काहाम बररक तिप्रासा बसं आगिन सिमनो बखा काहाम बरंनो तेवैसा इमोशनल अटैच के मातनो नैतामो माइने बो मानथक मानथक उंयै बो उंथक उंथक मानो मानसि नाय मुंसाया मुंसा अरे नों साका ग्रेटर टिप्रालेन माननाय ताबुखै निनि मेन्टालिटी बजागा तुइफेका निनि साइकोलॉजी न जे मुंसासं मानसि नाय मुंसासंपान मानथं सं वेलकाम खालायो किन्तु नों अकं 2023 नि सिगां साइमा खामब्ला जों ग्रेटर टिप्रालेन मान्या कायसे एग्रीमेंट नि बिसिंतै जों कोनो एकटा माननानै सम्भावना दङ कोनो एकटा ताबु मान्याखौ ताबु जागाते एक प्रश्न बीजेपी हाई सरकार बीजेपी हाई दल बहुत जदि टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन राज्य फानो बागिरिथुन ओ ग्रेटर टिप्रालेन टिप्रा मथाबे बीजेपी एलायंस फानो उइसालकथुन कोनो दिन फानो ओ ग्रेटर टिप्रालेन एलाका बिसिङाव थांनाय जुबकरंनि कर्मसंस्थाननि व्यवस्था निया क्लाइमेन्याव बीजेपी इगले सिनि राज्य तो पूर्ण राज्यब्ला सिनि देश तो एक सुभारेन कान्ट्री बले सिनि देश थांनाय कयेकटा बছর 2014 থেকে 2022 नि बिसिङाव एमप्लयमेंट बुसु कमिखा नायनाय दे शुधुमात्र पाब्लिक सेक्टर 2013 থেকে 2022 नि बिसिङाव 2,70,000 कर्मचारी कमी थांगा बीजेपी गवर्नमेंट जदि न कुबुनि सिक्लारन बान्ता नायना हंखाय 2013 থেকে 2022 नि बिसिङाव म 22 नि रेकर्ड साइ दं आं बत 2,70,000 कमिना को गया तै अन्तत 50,000 फान बारिन कक किंबा बारिया कारै इक्वल फान तनानि कक तांनि 2,70,000 कमि थाना नां 2013 থেকে 2022 नि बिसिङाव अजराव कन्ट्राक्टे आउटसोर्स खालाय जानाय बरन बिसिङाव 42% बारि थांगा 42% माने 50% कासाकासि 100 जननि बिसिङाव 42 जन बरक ताबु कन्ट्राक्ट बेसिक निनि ओइ जे आउटसोर्स वर्कार सिजमा माहाबका आउटसोर्स वर्कर सब बीजेपी 2018 सरकार फाइमानि परे संता मनुखा विभिन्न डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग नियोग खालायखा जेमन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट विभिन्न बेसरकारी एजेंसी थानी आफारिखा ओ बेसरकारी एजेंसी ताम खायखा बने आउटसोर्सिंग नि माध्यमे एलाकानि किछु किछु जुबकनो नाहारखा बर बुसु बेतनमान प्रत्येक मासो बंनि रेगुलार बेतन मान्या सठिक बेतन मान्या अथच जदि गवर्नमेंट नि चाकरी होल्डार हंगांगाय ब मिनिमाम 16-17,000 18,000 बेतन मानखौ फार्स्ट रेगुलार 5 বছর পরং খামুন কিন্তু आउटसोर्सिंग नि माध्यमे
bo 5 বছর পরব 10 বছর পরব bini regular nani bagai kuno imang nugimanya obongka outsourcing ni negative effect o desho 2013 থেকে 2022 ni bisingo 42.5% engka outsourcing te contract samtang বছর পরব 10 বছর পরব bini regular nani bagai kuno imang nugimanya obongka outsourcing ni negative effect o desho 2013 থেকে 2022 ni bisingo 42.5% engka outsourcing te contract samtang bari thangka eito nini public sector bank প্রায় 1 লাখ 2014 থেকে 2023 ni bisingo 1 লাখ চাকরি কমি থাকা শুধু পাবলিক সেক্টর ব্যাংক nini staff strength private sector 74,000 কমি থাকা বজাকা ফাইসক পাইকা বরক তো অবনাই মানিয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন মোদি ফাইফ্রু বছরের 2 কোটি ঋণাই প্রতিটি কৃষকনি স্থানীয় 15 লক্ষ টাকা খাই হাত নাই সুইস ব্যাংক নি অ্যাকাউন্ট নি যত কালো টাকা আবনো তো বই কৃষক রক সামুং তাংসানাই বরং নিও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সামুং তাঙ্গে কারিন 15 লক্ষ টাকা হাবুই থাংনাই অ কক রক সামানি তিনি তামনি বাগৈ অ দেশ চাকরি কমি থানা নাখা অবরক বিচার বিবেচনা খাইনি আবো সংজারা হিউম্যান বিং সংজারা তাকুক পুকুক সংজারা লুকুরক যারা বুধ রেনাই দক অবরক নব বাঞ্ছনা দরকার অ বিজেপি আসলে বরক পলিটিক্স না কাইসা বিজনেস সীমা তংজাগো তাও তেসা ni ko osnam sundan ke hai je tago kobangma boroni je tago nungsai puni development khlaisa gya ta borok ni khubu kobang khanago je sabka sat sabka bishwas nei tini smart city agotlam hairok khaino rok keba kami amjare o thangine ke feran satini tabu sujora feran sati kri o hai kami rok tongo te ti ka hamman thogya te lama asu je lama khlaija rok oborok musa jai khlaija gya বা রিপেয়ারিং থাকে অবরণ দিলে দাম সামসুন করব অব তো বাস্তব চিত্র অব খুবই মাংপলি রাজ্যনি এমন কোনো বিধানসভা কেন্দ্র কই যে বিধানসভা কেন্দ্র 2018 নি পরে এমন এমন লামা দङ যে লামা রিপেয়ারিং পর্যন্ত খাইজাগলিয়া রাজ্যনি এমন জায়গা দङ যেখানে 2018 সকাং কারেন্ট থাঙো আং শুধুমাত্র একটা না एग्जांपल হইনো आं জানুয়ারি মাসনি 23 24 25 তারিখ তাকলাই জানুয়ারি মাসনি 23 24 25 তারিখ কাঞ্চনপুরনি বিভিন্ন এলাকাও প্রায় 22টা হাই পারাও থাঙ্কা আসলে সিনি টংকসং লুকুরক বাহাই টং আবো বরক বাই ককলাম সালাইখানো সাই মানানো বুজি মানানো অব হাই হিनै থাংলাই মানে সিনি জিএমপি नि বরং गोनां রাধাচরণ দেব বর্মা বব টং মানে সিনি এডিসিনি Kesam CM sar sini TYF te GMP ni leader sok ajaga thangi na lekha naro media ro baja kita thangja badi nine Kanchanpur mahakuma ne Chandipur naro kapno note kenar de Chandipur village committee elaka nine Damdoi para nine Kamtholbari Simlong অবহাই কামিতে ভিলেজ কমিটি আলারাগো কিতা থাংনি 2018 নি পরে যে ওয়াইসা কারেন্ট থাংমানি কোনো কোনো পারাও ফেরাং কগৈরি ওই কারেন্ট নষ্ট হই থাকা গেং খামই থাকা ট্রান্সফরমার নষ্ট হই থাকা আ ট্রান্সফরমার সলাই জাগলিয়া আ পারাও কারেন্ট ক্রৈ সানজাংখাই মনা কলগি থাঙো আর বড় বড় কক্সাও রাজ্যনি ইনকা বিজেপি नि নেতার তামো সবকা সাথ সবকা বিকাশ আচ্ছা দামদনি বরক সিমলংনি বরক চন্দিপুর এডিসি ভিলেজ नि বরক আন্দ্রা গুন্দ্রা মনাগো কলই দङ आ जागानि एमडीसी तिप्रामथनि एमडीसी आ जागानि एमएलए ताबुक तो तिप्रामथनि एमएलए थाङै नायया 6 বছর রমই কারেন্ট কरै মনাগো কলুজাক হিনি মানানো নরক
लेफ्ट फ्रंट तंगी ताम खाली आसा अरे 2018 नि सिगां आ जागाव जदि कारेन्ट नि तार करि हिंगे से लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नो रक्त दुस पाइनाब्ला लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट दी कलानिया तार दङ आं निजे अबाक नांखा हाय नर अ तार तंग तंगी बाकी कारेन्ट माइ हा खुटी तंगी दङ खा खामजागै सावो जों इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफिस थांमाने जोंनो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नि जे ऑफिसर बाय मालाय माने बसावो नुखं थगै 8000 बाक्सानो 10000 बाक्सानो 7000 बाक्सानो 5000 मारिनाय हिसाबै हुक तां जानाय बरक तिप्रासार तागिन सिमनो हुक तां जाङै हुकुमु करंजाक उ बरनो जदि नों ताबो 7000 रिदि একটা কামিও 40 পরিবার দङ মানে প্রায় 5.5 লাখ 6 লাখ রাং নাंनाय ও বড়রক রেগানি সামংক্রই এডিসি প্রশাসন ইয়াকটিভ সামংক্রই লাইন ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ইয়াকটিভ সামংক্রই সামং টাंगनानै से थाइक्रिखा सेबक्रिखा उपार्जन फाइनानै बननो बाहायकाय बिनि ओ इनकाम बाय 7000 10000 इमाननाय नों जदि न जनस्वार्थनो मानसु कंगाखायथ आ जागाव कारेन्ट करिङै दंखा अ जागाव कारेन्ट दिदिसे अकक साना माने किन्तु ना करै लामा पिछलिं कबाय बुंबाय स्कुल একটা স্কুল একজন টিচার দুইজন টিচার আবার প্রক্সি টিচার মানে তামো যে টিচার রেগুলার টিচার বেতন মানো 70000 80000 90000 বা 50 60000 বন নিজে আ জায়গা থাंगिया কাरै আ আমচাইনি কোন একজন চেরাই মাধ্যমিক ফেল মাধ্যমিক পাস 12 জোড়া পড়ি যা 3000 4000 5000 6000 নামে